सोमारच्यान रुद्रेश्वराची यात्रा सुरू जाल्या। ही रथयात्रा पुराय गोंयभर भोंवतली। त्या उपरांत 27 जानेवारीक धार्मिक विधी सयत सोंपतली। लोकांनी मोठे संख्येन ह्या यात्रेत वांटेकार जावपाचो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मारला। पळयात। रुद्रेश्वर रथयात्रा आज एकंदर रुद्रेश्वर देवस्थान समिती आणि बाकी आमचे रवी नाईक आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर माजी मुख्यमंत्री हांच्या अध्यक्षतेखाला तांच्यांनी सुरू केल्या। हांव ह्या रथयात्रेक तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता। पुराय गोंयभर रुद्रेश्वर देवाचे भक्तगण हे तर आसाच आसा। रुद्रेश्वर हे तशें जागृत देवस्थान। म्हाका दिसता पयलीं तर सुरवातीक शिवरात्रेक गोंयांतले तमाम लोक ह्या हरवळ्यांतल्या रुद्रेश्वराच्या तीर्थस्थानाचे सातत्यात येवन जाणा आशिल्ले। आतांच खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे कडेन शिवरात्री सुरू जावपाक लागली। तरी सुद्दां ह्या निमित्तात आज जी रुद्रेश्वराची रथयात्रा जाता गोंयभरांतल्या सगळ्या शिवभक्तांक रुद्रेश्वर भक्तांक ह्या निमित्तात रुद्रेश्वराचे दर्शन तांच्या गांवांत जातले ही एक बरी गजाल आसा। आनी एक मोठी रुद्रेश्वराच्या बाबतीत एक जागृती त्या निमित्तात ते निर्माण करता। त्याच्या हांव रवी नाईक आनी एकंदर पुराय समिती हांव ह्या यात्रेकूच खूब शुभेच्छा दिता। सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ह्या यात्रेत सहभागी जावचे, देवाचे दर्शन घेवचे इतकेंच तांच्या लागीं मागता। देव बरें करूं। तेजी आयज आमी सुरवात करता। सकाळच्यान एक गर्भकुडीन अभिषेक सुरू जालो। आमची जी मूर्ती आसा ती मूर्तीची सध्या आतां तत्वपुजा तेजे तत्व चडोवपाची ती पुजा चालू आसा। पान प्रतिश्ठा ती करून आमी आमची 12 12:30 मेरेन 12:30-1 मेरेन महाआरती जातल्यो। महाआरती जाले काय आमी जे मूर्तीची स्थापना आमच्या रथान करतले आनी महानैवेद्य जातकूच 1 2:30 ते 3 मेरेन आमी हांगाच्यान गोंयभर गोंय भ्रमण करपाक सुरवात करतले। सादारणशे अंदाजे 5 मेरेन आमी अस्नोड्या बार्देस तालुक्याच्या स्वाधीन हो आमचो रथ दितले। थंयसून तेंचो ते अस्नोड्या बस स्टँडाचेर एक अर्दे तास सगळ्या लोकांच्या भाविकांच्या दर्शना खातीर आसतले। थंयच्यान अस्नोडसून मागीर फुडें शिरसय शिरसयच्या देवळा कडेन मेरेन चलात वयतले। थंयचे दिंडी पथक आसतले, तांचे ढोल ताशा पथक तांची खूब जय्यत तयारी केल्ली आसा। आनी हो जो रथ आसा हो 27 जानेवारी पर्यंत संबंद फूल गोंयभर फिरतलो। आमचो फाल्यांचो प्रोग्राम 6 तारखेक दिसा आयज स्टार्ट जाली। आयज 6 तारीख आयज शिरसय रातचो रावतलो। फाल्यां सकाळी थिवी करून थंयच्यान पेडण्यां वयतले, पेडण्याच्यान मांद्र्या वयतले, मांद्र्याच्यान बार्देसान 4 दीस आसतले। 4 दीस बार्देस जातकच 3 दीस तिसवाडी आसा। थंयच्यान डोंगरेर जातले, डोंगरेरसून वास्को वयतले, वास्कोच्यान मडगांव, मडगांवच्यान काणकोण, काणकोणच्यान येतना केप्यां, सावड्ड्या, सांग्या ते सगळे करून फोंड्या येतले। फोंड्याच्यान वाळपय धारबांदोडा धाडून वाळपय सत्तरी करून आमी आसा तशें 25 तारखेक साखळे तालुक्यान बिचोली तालुक्यान प्रवेश करतले। बिचोलीसून 25, 26, 27 हे 3 दीस आमचो कार्यक्रम आसतलो बिचोली तालुक्यान। 27 तारखे दिसा सांजचे 7 ते 8 वरां मेरेन परत देवाचे देवळा कडेन आगमन जातले। ताच्या उपरांत आमी शुद्धकार करून ती दिसा पालखी आसा, पालखी बीन जातली आनी ते दिसा आमचो मागीर कार्यक्रम सोंपतलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।